mulai menghafal, silahkan yang mau dihafal, mulai. Saya akan membacakan surat An-Nas 6 ayat juz 30. Kalau bisa pakai lagu seperti Ning, mulai. Urutan 114 dalam Al-Quran. Ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan lagi, Qul sebutkan. Surah Al-Falaq 5 ayat urutan ke-113 dalam Al-Quran. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut. Surat apa lagi? Al-Lahab 5 Ya. ayat urutan ke-111 dalam Al-Quran. Ayo. Al-Ikhlas kulhu urutan Ya. ke-112. 4 ayat. 4 ayat. Bukan Bismillah. selesai surat An-Nas kan apa tadi? Oh iya iya iya, kul Al-Falaq. huwallah. Iya iya, terus. Bukan An-Nas, An-Nas. Iya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya akan membacakan surat Al-Ahzab 5 ayat urutan 1. mm, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. ayo Saya lanjut. akan membaca surat An-Nasr 3 ayat 110 dalam Al-Quran. Urutan. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Walayalin asr. Wasyaf'i wal watar. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala Salah, 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 salah. Ini Itu An-Nasr 3 ayat. Itu bukannya An-Nasr namanya. Ini An-Nasr 3 ayat. Yang wal asri innal insana lafi husri illa Jangan ladina teruskan Mia. amanu. Mi, jangan diteruskan Mi. Ini direkam. Bacaannya kurang bagus itu. Kalau mau ngingatin, jangan diikut baca. Ayo. Ayo wal lanjut. asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayo Saya terus. akan membacakan Al-Kafirun 6 ayat 109 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'budu. Wa la ana abidun ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ayo terus. Saya akan membacakan surat Al-Kautsar 3 ayat urutan ke-118 dalam Al-Quran. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan surat Al-Ma'un 7 ayat dalam Al-Quran urutan ke-107. Terus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quraisy 4 ayat dalam Al-Quran urutan ke-106. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyif falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil 5 ayat urutan ke-105 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Humazah 9 ayat urutan ke-104 dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati lam yuhlaq mis Alladzi allati tali'u. allati allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Al-Asr 3 ayat 103 urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terus. At-Takasur 8 ayat 102 urutannya. Ya, terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayo lanjut hafalannya. Al-Qari'ah 11 ayat 101 urutannya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Al-Adiyat 100 urutannya 111 ayat. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhubha fal muriyati qadha fal mughirati subha
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ayo lanjut. Jangan terburu-buru biar bacaannya enak. Santai. Ayo. Al-Zalzalah Ayo baca. urutan 9 8 ayat. Mm. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Al-Bainah 8 ayat urutan ke-98. Ayo. Ayo dong. Jangan buka Al-Quran ya. Hafalan ini. Dia Al-Bainah depannya bagaimana? Ya diingati. Berarti besok dicari Bayyinah itu gimana bacaannya. Walaupun sudah hafal tapi kenapa awalannya lupa. Iya, bentar. Lagi nanya Neng. Coba tanya Neng. Hafal nggak Neng? Ya, Kunil. Lagi Kunil bukan Neng. Ayo Neng. Ayo Nas, coba Nas. Nggak boleh lupa lagi. Berarti gini nggak boleh lupa. Berapa menit? Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayo lanjut. Apa lagi suratnya? Suratnya Al-Qadar Ya. 5 ayat urutan Mm-mm. ke-97. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayo Dabi. lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alaq 19 ayat urutan ke-96 dalam Al-Quran.
Ayo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ilaika Ayo tuh. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara alla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatil kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini Atin Bi 8 ayat Mm-mm. urutan 95. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Wati Wattini zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayo lanjut. Kira Bi Mm-mm. Ayo. ayat 8 ayat urutan ke-94. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Atinnya tadi salah. Jangan terburu-buru. Bismillahnya yang benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Terus. Bi Ya. Terus. coba 11 Ya, ya. ayat tentang 93. Mm-mm. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula Walau. Walau. walau akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardab alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayo lanjut. Udah Bi, Hmm? udah. Udah. Semua berapa ayat yang dibaca tadi dari An-Nas sampai Wadduha ya? Sampai apa yang tadi? 10, 11, 12, Hmm? 13, 13, 14, 15, bentar, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, Bi, Berapa? 22, 22 ayat. Diawali dari An-Nas sampai apa tadi? 22 surah. 22 surah, Ya, 22 surah. Lupa saya. 22 surah dari surah An-Nas sampai 2, Wadduha. Tolong Mas selesai Wadduha dihafal lagi nanti sampai terakhir juz 30 semuanya. Ya. Jadi semuanya ya, harus itu setiap hari harus setoran sama Abi. Dan biasakan tidak boleh nyontek. Kalau nyontek berarti jangan diteruskan setorannya, tapi dihafal dulu baru setoran. Artinya itu artinya kejujuran. Percuma emas nanti setoran tapi
masih membaca, berarti Mas itu nggak jujur. Abi kan nggak kepengen Mas itu umpamanya Abi setoran, tapi setorannya sebenarnya membaca, itu kan nggak boleh, ya. Jadi Iya. bisa nggak bisa, sebisanya kayak gini, "Bi, saya sudah terakhir wadduha, nanti besoknya sekian," nggak masalah. Jangan sampai memaksakan terus sampai megang Al-Qur'an, ya. Iya. Paham? Paham. Besok kira-kira berapa surah yang mau di-store? Besok Jibril ulang lagi dari awal. Tadi ada surah-surah yang ketuker. Oh, iya. Tadi ujung di ayat yang terakhir itu masuknya ke surat An-Nas. Oh, Surat iya. Al-Asr masuk ke Iya. situ. Ada beberapa yang masih itu salah masuk. Masih Ada beberapa ketukar-tukar. yang memang Abi tidak saya benerin, tapi Abi juga tahu karena Pak, biar konsentrasi bacanya tidak terganggu. Nah, caranya kita memperbaiki setelah selesai. Ya, Mas, besok diulang lagi ya. Besok Ya. masih diulang, masih di 114 sampai ke 93 masih diulang dulu besok. Masih Ya, Pak. sama. Iya, paham, Mas? Ya. Iya. 114 sampai 93 diulang Iya. lagi besok. Kalau sudah Nanti itu di lagi saat nanti jam 4 Jibril setoran surat Ar-Rahman. oh, setoran surat Ar-Rahman jam 4. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Sama Ar-Rahman Ar-Rahman sama Jibril apa? nyicil. Coba Ar-Rahman aja dulu. dikasih kisi-kisinya sedikit Ar-Rahman coba. Nah, Kasih 10 ayat lah dulu. coba. Gace. Maksudnya. 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was samaa'a raf'aha wa wada'al mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam. Udah, Bi. Ya nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan nanti itu aja sore. Nah, cukup itu cuplikannya ya. Tapi Nanti jam biasakan 4 baca sore jangan terburu-buru. sampai 30. Ar-Rahman 30 ayat. Mhm. Anaba. Bentar. Belum, Anamba belum. Ntar abis ini Neng. Neng juga banyak. Al-Jum'ah. Oh, Neng ya sudah, ini tak saya matiin dulu ya rekamannya, ganti Neng ya. Neng, tar dulu Neng lagi mandi, belum selesai mandinya. Ya sudah, Tadi cukup ya. Ayo. banjir. Tadi banjir. Oke, demikian hafalan dari surah yang dibacakan oleh Ermas Gus Jibril ya, Al-Hafidz. Karena dia kan lagi hafalan ini, jadi banyak yang dihafal sebetulnya, cuman karena lama tidak dihafal banyak yang keseleo. Sebenarnya hafalannya sudah 30 juz alhamdulillah. Bukan 30 juz 30 sudah alhamdulillah. Makanya sama Abi hari ini sudah dikasih gelar Ermas Gus Jibril MH Al-Hafiz ya, Al-Hafidz karena anaknya memang sudah penghafal Al-Qur'an walaupun belum semuanya ya, tapi sudah boleh memakai gelar siapa? Ermas Gus Jibril MH Al-Hafidz. Oke. Oke, Tadinya demikian akhir kalam. udah Gimana? sampai juz 2. Sudah sampai juz 29 tadinya. Karena Tapi lama sudah ya. banyak yang hilang jadi diulang lagi. Kan diulang lagi, banyak yang hilang karena kemarin banyaknya kesibukan kegiatan lain-lain, akhirnya tidak pernah murojaah, tidak pernah menghafal lagi. Nah, sekarang mulai diulang lagi supaya hafalannya tidak hilang. Demikian akhirul kalam dari saya selaku yang yang mendapatkan setoran yaitu selaku pembina langsung pembimbing, yaitu saya orang tuanya, yaitu saya Ermas Gus Joy dan uminya, Umi Jibril dan Mikail, juga kami adalah kedua orang tua dari Gus Jibril MH dan Gusti Ayu Mikail. Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.